କଥାରେ ଅଛି ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼େ ଗୀତା, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା। ତ କଲରାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଲରା ପସନ୍ଦ ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଲରାର ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି। ଯଦି ଆମେ କଲରାଟିକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ତାକୁ ଦିଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଗ୍ୟାସରେ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପୂର୍ବରୁ ବତୁରାଇ ରଖିଥିବା ଚାଉଳରେ କିଛିଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ, ଜିରା ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସଚରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଟିକେ ଆମେ हल्दी लुण देन आपण ताको स्पाइसी करने टिके स्पाइसी मसाला लंकागुंड ऐड करेंगे। एबे आमर कलरा सब सीझी सारी एबे पूर्वर प्रस्तुत करा जायथिबा बटारे कलरा को पकाई ताको कम तेल रे सेकंतु। आपण चाहिए आपको छाणी मध्य पारिबे, हेले कम तेल रे खाइबा द्वारा बहुत टेस्टी लगिता एंड देह पाइंका मध्य भल। तो एटा तो आम घरे बहुत ही टेस्टी खाइबा आम घरे हो हो माने सरी जाए, किंतु आपण माने ए रेसिपीटा बनातु केमिति लागला कमेंट रे जणातु। प्रस्तुत हो गला हमर कलरा पिठो।